Assalamu alaikum Anura. Anura mbarin jahangolu mbarin misilmolu. Anura. Na ustajo ne Ahmadu ngarande bu mem dalma inshallah wala jana si. Bonsoir. Le kramba jabi. Atarmantile. Ala alimena ala sumonna le sain inshallah ni na ustajo Ahmadu Bamba alibi konton uraina inshallah ben ala dante golala ni Ahmad nata bari mbemem fola misili molu bien mbemem fola jahangolu bien la paix jang jambe jammu jahango be yalati jam fen ni se kalamat shahada to fo iyala mu janti ila bun kono mu janti ila habilo mu janti be kumala mo menu inshallah ni sabo be nyonto wo be mun na éviter leti nte bun kono so asila jang bun kono tuji habila so habila tuji barbe volontaire le ni na almiya don be volontaire ni na munna men ba fe ni khasumu ngesumo men kan ha sembenteya ou bien ha fani yandi wo bunda be la karne be yenja parce que mba fe le janga ke be tati mba fe le janni ha fo jam ko nyinne se kili nyi me kili ite fanga hi volonté i xana nari sumo fu yi loho bi la ya fo nyamba fe nga sumo nyinne kam nsi invité ngana question le poser ni hana sumo ka jam moleti bulun te loro mo xola jam ko janna mo jante fo hola kenaya bema kumo men fana fuci nabe fola jam abe bunko no bele la nyindi abe habilo bele la nyindi inshallah fa hola giya nyohomma wala haken ta fiha occasion di mohoma même ba fola ko nte sekili le nte me kili janna le sekili janna me kili jambe be saboto ne malala nin kurata sai i hankili ibe bun kono ibe bun fuci kono ibe khabila fuci kono ibe groupe fuci kono comme ba fe ngata me ngana sumo mena la sumo na temo men kan so organiser nga fo nyokon tema i khana nari ngana debati ngana suma kan ya khana yala hakilo yita ngana hakilo di nyokoma ko men fana xam mo ben na ko lu kono la inshallah on fana so di question poser ala ko hajelu la giya mo ma hajelu la giya misil moduma wala mo ha fo ben ko jammo be talati jammo misil me lu be talati jammo la paix bongoleti inshallah ustadio mbi makonondi inshallah mbe Ahmad makonondi Ahmad Bamba maje folo bara ustadi saro ha ko mbi makonondi inshallah nyame men be la lijina te mbal be kontonna mbal kontonna bari nya controla misilime ya controla famajigo be control mento inshallah control khal sharingala
ahmad makonon di inshallah mbe asiya keto mbe partage le ke kante alako siti do lunga tahayti jeni ala hala ni inshallah menari wala da fana ahadi nyanne ala ha partager wala sen na sagala shan arge nyamina tan ala butong digi nala ha partager isa je mo ko ta fana se ba kala manto wo fana sa partager isa jo sa tar besu mo men kala jam be sa mo na fanga soto inshallah alin se barakala woto ustajo mbi makonon di benna ustajo ma makonon ne ahmadu wala namiru ta ahmad beta nanari ustajo mata do no mbata tromper arsi haka de jahabi ken tromper tal de السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام. استاذ يو فرطنا سوالي الحمد لله. yo ani biji ko di نيندر الحمد لله. ma kono de halon je baro men na mo fa me pour ay to benna ايوه 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 bari mba kan ne du ten inshallah mais c'est bon aje benna le ten voilà mbari misilmolu namiro to jan kay turi benna animal ko di ustadi يو دربيلا turi benna animal ko di واي okay awa mbena la sumo da mutala mbe mbari misilmolu konton namba falam ka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. Réconciliation jama ke ana musulu hal konto muray ne comme dalta la nyamen tending al doho al dingen al kumutani ho Mustafa Sawani hanafta hal konto mbari nya controla hal konto misilmi a controla hal konto control men ni fama jugo bato control men na be khalisan khasha control be na sumo khadi ni wol mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmad assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kortana mantili الحمد لله تمام ده. era tilinda الحمد لله. alhamdulillah ijenya be ila jebe ta dianye إن شاء الله. ngalo Nigeria je jang ise na sumu le tinye sumu men na se mogol hakilu la bunya sumu men ni se fahamo sotato ni se londo sotato mbe duala le hambi mbe duala le ni hajen kunna alifalu dua ni mogo be kirin alaye
sondame la ge yakan duwa jabo do muinti be duwa men kala ko moye abe me kisi bar ni mo soto tito men se silo joki e ko me alfa le hana tanyame insha Allah wo duwa jabo do matemti be duwa la de fo alamen so osia na jahanga bungul kono na habi do kono insha osia ta ahmadu me ke nyohom ma sentaniti no osia ta me nyohom ke nyohom ma hasidoti ko siyata buludun ñohom bulolu be siyala hasiya fatanati ibeta lon ha fo konna alifalu wolu ha alla silo le muta sunno fana ho de la fasa dino hilo afi wonya woto bi nasmo be tahala men kambi be tahala alifalu le kambi jonu mo alifa yinti ala ko ustad ahmadu ha ibena da donni folan nyam wode to ba sumo da muto le mu fana inshallah ke ki ko men ngasumo la bulale mbekelu ni muso la ko men kam mango bula o wala hada bisigirin bar fo nga wasa waxto dolu parce que hal ni ha bani ngasigirin ni ma ha tan tala waxto dolu amedia amedo way wo kono la bi janim be kumodu ni bulu ba mbeta fo ibena la men kam mbe barka bulala mo holle ustadio waxto yi ni telefudo ngalate gol le soto mbari ngalu siginyo holu ku mutanya holu na alifalu ni nkoto ken telefon di namu tuta pariten pario ni bayen ko sana si sawan ni mule doron hamo holu rapele mfani dolu ko tolo mo dolu kele mo dimbati gole mo aha dunia kanu de ko men kanu nyame aha fenken do be kanu de mo sobe le mo do ala info ala mesa ako mo sabati ni muda ha rapele ha fo mo fu isoto isi maya tayman si maya khasi jan soto khasi sutun soto fo lundo hana ba fo la le ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o me bay wo be ma kono dinne wo kono bi ni bola jan dole fana wura na alifa dole fatuta inshallah be senegal le hawshiya be dola na alifa sa wanti fo ala mesi am fama ha bada be do soni ay ustadi bi nte même hammo se mutabi dondi saho manin tilo mbaje la mo be tahakan mo le mo nyima le muiti mo le alnyas la mo le muiti mo le dimbati go le muiti hi din kan hi musulu kanu na fatanta nyini karo la ba fa la ki me tahan ko hi la dimbaya to waxtu to in ba fa no ko ba ko non do ken mais est ce que nta halon ne ko fana o se no le kelante fana no est ce que ta halon ou bien mo ko ta halon ne e dum ko sa ya se mo ko wandi la ustad mon na sa enteli nya bala du wodum sa ya be kiri be tala mo ko du dan bi compagnie la du wodum dimbati go le moyti ko dimbati go bi menyan e be fari ni ele ki be fari ni ele nyame dunia hadiye ko dunia hadite nyame ustad wala ta ko be hambi manka wandi hambi me nyam wari no homma ka kulam ba kere ko me dunia e moyti tale tinte tante hambi mba mutaren ko ni ku fusi bulata ko fo nte hi teleke nyato ngoti nte mankala nyato ngoti hambi mbe ko be kere ko kuwo kuntele na haka ite na manka est ce que mbelar na lan ko be tala ala intar la jembe nyasi fana la ala yinye usman ustadio na fo mbari nga fo nyohonye ngankanya nyohomma ko la bangante fusi te fo banga wallahi mo la bangante fusi te fo banga ni mo hol tahti dan nan jelu men ya xamenke wala bi ni wolu tema ya fanto baya men tidinte musafa la wonte wo bi ni ala le tema nam ihi fansi ante ti wo bi ni ala le tema ya gaita dunia la konte mo ko to kulungo te kitere mo so be te ala la holo nga kefu mbesu mo men kala jamba fe de nga jahangolu ma fo ko hatin tangale mo holuti bari mba fe de waxto yi mento bi nga ñohon na hani ñohon nya namu ha fo kite mo etere mo lonna tibi kite la hafisante de beti mba fe le mo woli hi bunya ha be ila londo may hala barani ala nyas la nya han jammenna mbi bunya la hanje de ustad namu bar ha fo ko ntere mo lonna tibi ha bunya lonna fa ngala dajigo ala baron tibula fusin tibula ala nyas la nya tibula afusin tibula est ce que ustad nta hakan no bunya la wajo bunya ustad fo mo wodlo ko honto
No. Okay. woto mbe ne fola be njam akata bun kono ti be ko bun kono memmo ko mo ba bun la ben na jahanga bun del hamo ba be bun nyale ngam bun kono be bun nyale nga habido bun nyale bara ustadi bun kono mo ko ngol habido mo ko ngol ustadi ndor bun nyale No. ndor bun nyale No. wo kono la No. wala ha ken de kumbo dam talayma wala kono ha fo sumo men dal ka jam fana ustadi fo jahango be khaylo ha fo jam ha fo koyta ahmad ben ara jam tu wonte ni na hakkilo be ni hakkili kinga men makulu kono la afo wala mu wo mo ho bodja wo jam men se kuma dino kam men se kuma bari nya kam men se kuma bislime ya kam fo ngay na fo be ha fo be ya la bujanti ni hakkili ro ke ni na ta jam men bi sa fo ko men ja ahmad ya jafara nya men Naam fo ngole nya bo ha fo jante bun ko ne jante habila en jante mo ko jam be taleti naam barto nyaale non be fola to nya wo folo de to nyaale be fola no ni ko ki be fuyi la ku fuyi defande la nanari ha defande bari mbala fa sala to nyaale ka to nya kan mai ni halo hana ha fon telefona jambe men na jambe to nyogolo to mbe ndala ta hakukam nsi kili bienvenue hana nari hana na de fo fonye men no hakukai hana fonye nsi as no hakilo bunya bete gano donc bimbe alfa la kule kam alfa men nim batay to nyigi kushia manu to wasia daji gol dun tarta wala mano fo wonni daji gol mo kilnati o stadi mbafe bi ni hana su mula kan o damu tabi har man ba ta bari nga don nim fato parce que wo fana wala hada jere damu tale ba fo ko bismillah inshallah nga le meral be konto ko be le merol wato yinna ani mele fana minal mail après ba fali bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin bi fana konto ustaz Musa Wasawa ni bi fana konto na bunyani horomo kontrol ni la tesito la pour janga yani atahnyato janga yani fana adala hakila kimin sallallahu alaihi wasallam wala mu yani mol hakanya pour fana sabati janga ya ko ni nyamen wade be ni ko mol hakanya yani moya hakul to mol hakanya wol ba tala hana fisa nyawanti de o kem fana mu ko kenya doleti bari dino na tala pour dinninge nin ke ba ibe hakili jogoni horo ibe hakili dino na tala ha egalite du mol tema pake mol me baluno yani kanyen dal tema me baluno yani ni hon fongo bal tema ko masalan ala hakkanyan ne na tala na fisa manja kudo di memma alkono to mara wala inda fa ke sha do tede mo ya hakko to be kan dalje dino na ko holle sama ban bi te shi kan purwa sabati jahangol tema ma dala ha afale siman jada kenan inda ban ko nyima la anne hake gannot sarat inshallah lefte men fola sarki la sallallahu alaihi wasallam atala fan subhanahu wa ta'ala ne jahanga alfa Allah ko mbola fola bari doromu dinninge deside ala halo bela bari be kule masagila ngamemme alfa Allah wa anim fana karamo wolugo koni mol menga bi suma mo menga yani ibe wahato mengo mo mengo suma wahato le men tambita ise wahato jele hatra imam mabeji ndroy wahato men konten limbe jala nganda alfa folo le wahato lo benna wahato le sumanna alfa folo le wahato la itaji sala folo le wahato siji insaje ningo ke don ba fa folo le wahato jela mbido na fane e munke le wahato ko ndol yali ngal fa ni ngal menna men badi le leral bi hako taralaji nato mumundi wala buru ha kudo sifa ngamemme inda da bo san kono ya fosika ko inshallah ni ben fana ngal me ba yidin nin ko to be ku fola me ngal ngo ka ba alfa lo ni ngamula alfa lo ko to min daro fana fo fa ngay ba fola to nya me almiro wala kuma kan wato nya la moti hambi asekata hani do fana ngata sonde me kono wala mo hato nyaaje nyinin kuma kanyindo akana sonde me to sintano ha yani ama abeta
parce que fanto bunya mu menti amanke fani ma dumoti ani tamanya no wala mi hiban to nyama ni hamo hol doya ina man kuja mo hoto mo mo itela afisa wotila il londola itela afisa wotila na fulola itela afisa wotila barakola itela wotila ila motige ita hamol bejele yani bita kotone ni membo o daraj o martaboto ni ibul sabi martab kuli fanto bunya mi ibul sa halaji albe kili ay momo sonde me kono isikade haboyi alabani ngani miti awa ninga nimpoyi info ya nimmen data jawonya ambi se kada fanam famma jigo fanan ngatare ile ison o fanan pilasi so sonde meto wala sabo isen do izebe kuma kan ne meno la ise na paso kan awa insha Allah na alfa folo jahanga alfalu ibeketa altalal muhballati imen fonyala ala hakaram bajji faro karam holo ma ala karam bajji faro baya je sanji worula ngo kelji awa momen ni ala karam bajji faro sanji worula ke nyonge wajange alfa londe iyo ngakulo ni janga alfa la koto imen fonyala ne janga alfa lu ibaduta talibiya la kono yana halondo nyini ana sigi amol fanan karam na janga alfa la boluta tenne bari men na janga alfa la kolu bolu nyasi fala nin na sumun data dimman sai iski do fana nyasi fa ani sumun man ta dimman sai ila sigi nyampa so nyasi bal mission fongo do wala hada kuta na janga alfa lu masalan iketa yani karannalati yedondo nyini yedondo kole ibulen kole ko de pe londo fanan soto fanan inali sigi fana amol fanan karal londo yinna ni memma wolondo soto alon ko mu daji adaji ustra kamallinne ni ko geno haraman karan indo ko la baroto na jangali falu ni ko sunyaro indo taral baroto ni ko hi badi tetogo indo taral baroto ido fanto bunye indo taral baroto be mbi foka amange kumbi waskilal parce que faut mo fa ngay différence donne nalif ningo nalifalu nimbila ko fola sonne me ko mu nyene taraje fola mbila ko fola pour hamolla fahamu ya ila qulula anim fana haduwa ye bara ngani la ko fo ngan wasu ila kana ngani la ko fo at wasuranti ake wasurando man daga mata di faham wa nalifal nyanti la ko fo le pour nyin kamma ni sen simmono nimbe ke baro do me manyi pour sen so bonon na ko to ngila sele nyima ila sele ko to kendo lu muta bari manyi la ko fo la ma fo fiskama fo ngan wasu jamono moholika fo ngan wasu moholika me an ni be sigiri pour nyin kam wala habu nyamen so wala baro nyasi fo wala se so bu nyamanta hadita ma e man ba fo itela hammo kan ke yin ta ba fo ko nyasi wodoron kamma ibal ba fo ko nyasi wala nyin kamma pour mole sano haf ko itamit tambi nyasi la nyimale la mo hi ya hayma wole hi ya hayma anim fane de be ko na janga ya fane ali ngano hafo jahangulu masalan na fal gir ikatale girtale ndal fal ni maskeri bentale eni na fol tigol benta ni dunya ni ndal benta e ko fana wato ni me wato men kon masala ifan na wato tru bonyade wado defrastere tema e ko tase goliya parce que soda be biten bol fennin kol ma wondi tol wato la bari alfa ho betu jele e surata munna wala mu karankoti ale karam baji faru akon nyalo ko karanku dai itol din nimma ise fungole ko ha parler ha fungo ha ni ha yani ha parier quoi ha parier iyo okay do hasa ko mbare kemela iyo do bal ngasa ko mbare kemela ko ngata ninga karanku dai tara ni
do sa ko mari kemela do fana ko mari kemela yang gol gol ko nga sarti aha yo okay isi sarti le yang gol ko nga sarti way ha sarti ni sarto fosine do sa ko zadal qur'ano babu do sa ko sa salli mutola do sa ko sa salola ale karam baji fara ko ni hagodo la aba kinda tarani kodo kilinna ki bata fo da godo wala ni ma da salli mutola wala abi tasbih babulu wala abi qur'ano karanna Allahu akbar Benda ta in ni koni hagodo la ki metar kula ki be fo da godo la ala partager parce que ni wala da men kan ni nga kan ne jahan godo muna fanna jahan ga din ngara muna fan abira wuli kan godo ma alin ga daji godo la me way ale karam baji fara hay kuma kan yu awa ni mo koni ta do ki ni keni ibareto ni isartawni ni tatawni isadar ko kilina ko awo munda jangare falati imam haji soto dunya la karan ko doron ni hamol da jigo dum amolu karan na fali yani i hol doron muta nin ndefina na falfa ngima hankutoje tugulala doko ako inna lillahi ibadan futina inna lillahi yani ko jomba atala bulu mela halon ko yani futana min kibiyata طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة طلقوا دنيا يا دنيا بولالي وخافوا الناس لما الفتنة فتنولا ko jom bila tala bulde awa wojomolu adole mun na janga alfamit jol me ngalo masalan ya dunya tuji isande fitnonya hiban dunya to islam ta fitnonya isande fitnonya نذروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا تبي الدنيا لسها كل دنيا ينكو نيلا ما كلي كي إيمن في الكبر جالس عندي أفو نيلا ما كلي سبب دوت الدنيا جنتي أو على فالي هي سجلا هو كوني هميرا تبي هو ميرا جعلوها لجة إن الدنيا كي dole je kila kem haka to parce que do han kili sai makono wata haka to okay voilà yandi mbe ligne la même be je fais ko ala man kili parce que nana kili aba kuntu la yandi mbe sumo ken do la ni kurata to mame ali se kili roke yandi voilà aha yani ko depuis dunya korosi halasaha afa dunya nya manke kende kilin sabatu dingirati omo ni mo kendo limiti bi alon ko sinin furere fana miti alon momo bi ni bi konti kan kenden tumol le kono alon ko sini ibi konti la furere le kono al fala hayin be jele haje dunya depuis nyi dunya la koto ja'aluha lujjata ina dunya ke bat wa takhadhu salih al a'mali fiha sufna ina da barakendo ta ke kulumoti fure dunya to teginya dunya to tegala wali hida dinyinna hatala subhanahu wa ta'ala la silo karan ha londo nyini a dunya da hamol betuji a londo nyin ko depe londo fana soto fana e man londo nyini kamade masalan ha dunya da fulol soto man londo nyini kamma fu nyin kamma hi wasu mo hol kamel man fello e man londo nyini kamma pour hi sebe ban so sorola imando do yini nga pulisi fando bunya mol kay imando do fana yini nga pulisi hadiya soto mol bulu itajo ya ko koyle mu karamo ko itajo ya koyle mu karamo woti imando do yino kam yimbe se mo kasarale imando do yini mun kam ma hi mari golo kula nyowo fana hadino ni abe sabatule nyaadi wol fana be daji go duna dino ne nyaadi mol me ma yele mo do nyaadi to ko ite fana dimbal ko ne koma alfalle hammo ka taynati wala sabule ila wahato moholu itolle keta ila wahato moholu be yani ko mangoti
wahati kola inata ke idingelu wala fi mo marina ke wahato wol fan ifana wala wahato bi nyaton goti na alfalta ibadatan depuis ñu hamajil sul sigi yani hamolu kara don nal men botaje wol fan je sila dingiral taharin wol fan ngamol kara ila sallallahu alaihi wasallam ko أكو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أكو المهبة إلى بارو بيس كنت له وبار سبا إذا مات ابن آدم أو أكو أفلو صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد الصالح يدعو له يا قولون وسيم wala yiro tutu wala ekollo atala wala misro la atala en madama wobe continuer abarajo sima gaburo wala e mol karam madama fambi ta mo fanan karana harafo la abarajo sima gaburo wala dum e din kendo soto din kendo me ngala wa habe beke sobe yakunde hake londo jinin ko watanna hake sila kendo jokola o duata asisima yen fo nyaada ko naal falu tarnu naal falu moro ko sanji bi saba anya sanji bi naal usada kibra kutege ifal salo ni jat yin alhamdulillah nin don di ko le mo abada don do soto abi mol karanna alhamdulillah ko sanji bi den be sanji bi naal san tide bare ko kutege ha kutego le janga kama to be holon ne wala mo ndi bare ke sobo ko to ni be sanji bina no shit na janga alfalu ko alfalu hay okay alfalu ay fonyal dani hay ci ki se kutte na alfalu alfa folo male mo mo suware na alfalu mi to homa dan janne hadul to hofo badde dul man to tantadi la pro mi be fo ara he fo la ha fo ñu ha kata ku baleke na hatan dol bi dingere fanan be si ya hanu le barol ma o se bende agana ki da kaloti ale mo soirée depuis kulle baro hambi manya se faga e kul dum kata ngana hangana karmo ba fanan ma yo ngana karan somila me fanan ma ya jele hari dulu ke badul fadan manna futa tuba wol dol fantuta anyafe iko yani kunda me tuba wonya wol bela mo hol keta mo wurgi telati I wahato le be keda mo melen ko biya dilo le fasa parce que déjà jahangolu yani mengaita na funna alfalu di dondo le noma daji gol fanan noma men mol minnati koma ni bele di mbay keda mo homa tiri dingelati ko lefte fo wati men il faut lamane ko lefte yele malamu parce que au stade non mbi demande non dol parce que e jana sigi ñu xon kan ñamen na ten parce que wo konto philosophe mo mata ñi be I baba li keta mo bati I fanan keta mo bati ala nya silon na hol fanan mo marga dur keta mo bati ala nya parce que ni ha me mo ba mo men silanta ala nya yo mara wolu mi sigi parce que wolu mi sigi ha ko ha de baba la ko ha de bimbala bari lon na ha ko ibemba ha men kan ni baba ha men to nyalo mo ti fana ngadro to I ha sifa do soto akede ale karbanji faruko ako karam kudai ako yani ko kun mawsufan wala takun wasifan akarke afangi wakala alhake mankutu mahankutu mohoti akana ni wato be ba mulu mahankutu la Allahu akbar ali gere alhate siti alhaka dai na janga alfa la kuma kanna muyti kala ke mahankutu fenti alkala ke mulu mahankutu lat Allahu akbar asimo hammo banne asimo hole sagile kallenke ko nyiningema ningo kallenke ko nyini wala mu ha sile marugo nya halundo noma hasobe ya kulu noma asimo hole sagile obema idara hamwota na alfayu hakato menke na hatara hafa ko ya kai na kamma membi na li koma yani ulmanna nina fem mutala fihi waso ke bawulla
baadi ande kala tende wallahi ali ngan ala saado wol idul wato yi dingi mesoto yi hol daji ko du nyamendi ye daji ko dindiro kala pour ni kamma ibe ye ko menje natar wala mun dondo yi wala mu hamol kar wala mu hatala bato nyinti akala to honsa ya molu yani mol daji ko du yindala na ala fa masalan nun baadi nyakano be ni tima fa baadi nyakano isi ñoxon dema ibe ñoxon kanuri ibe ñoxon fe ibe ñoxon no koto natar no manke no bi mo mele parce que iko man maru ila hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasan liman wa dunya mu tarikh kholati e ko ko kede wahado ara sanji wili kinnamu me kila ko do fuka me sanji wili kinni ko lamu ba fuka tar holam dole sabe dole man sabe yo nakan na fa folo fantum man saboda physical fo ñoko badi tetego yo wala fihi kole di dino yinna wala fihi kole di fana mol daji go dum wala mol fan daji go dum fana ko no filon tila bo fana menele ma melal no ma menele man na ni faydo wala mo mba ko nyala ko akon dolle wahto ni ako ba yani uba degundi na ko ba konto filin na wahto mba degundi yo ko ba degundi ni anko nyadi ako ne sai wado ko do hajita dola o hadde la fahamu la ko kunun yido famma la fo aske watsina mo badi ni sitare hadita nyonna Allahu akbar wa ana fahamu wala san janga alifa la kolo girimol be kerin doro ani fana ni yani na alfa folo le sima yabe jamme wato men do kunu e ke sobo kolo to bindo moro do stembe wala le men manki sabo kuto bari ila ko mal tegante al sa partager ala ko na audience ele ala partager c'est idana e hakuma kilim fo dan sa ko danni ici be sanji bi sabani ko me sambi na no soto sa tara ila ko bi bata kamali iyo ko to tigi be mo kala karanga dula ça fait ku fusi nasi na fa dunia jang hay i ko bo alikiyama tel baro be ben no wala mi sigi hay i dem mo la i mi la ko tindi baba kunim bimba kunim wala bari iken limaniya tuti bulo khafo dunia jantala bansuti be taala jelale namu say boy ndol fana bije se de fana ndol to home parce que ijana siela ko fo jamme wala hake khafo wakalon te dendi na ko fon ninga sanke mesi ube sambilu bo wala fana ndol so do fana to holu me i sie man sandi tan ni ko le i ha i to ho fata wot mo le sandi mo bo ni ha wodo la ko me ha ko du da mo to me i sie fo yen i me la fana imena fo Mus'ab bin Rabi'a Mus'ab bin Rabi'a ni manyina to ke to moldi yo ale hazwatul badr kelwat badr kelwat menna ase sanji tanni woro wala sanji tanni lulu abi hazwatul badr kelwat menna ala wudi ningere tide sanji tanni lulu Allahu akbar yala depuis la hafo dun de jahangol la société yin kono wala société yin no alfalo hasiki kulede parce que fongo nason mesi da londo kan ajabi ari man kondo non kata ina do ku sai jahango kontongo be be de alfa keta mo ballet ya gele ni be de alfa keta lonnalati il be fan alfa fan kete mo daji dun kedeti yo halmari ni haw londo ni daji go bo halmari la koto na fanti awani be da alfa tata alhalu inaka wala sabu ikomo e dinga mendu ikomo barakata minnati ikomo barakata minnati ikomo barakata fo si labanda sande ko le fi namul kold yo ngam kodum kodu bela ngam kodu bela adunya ta ala jela ma fam yo ala ko me fongo din e nyohon bunye e kultu nyohon ye kul be muta nyohon fe soniala na fa fol tata ten il be da al falketa mo balleti na karinde woto so sorinde woto nimmem fa ngana ko robla so soro bulaje alon kibe kudol defendi kandoro bari man to nyafo jos hani ilola aw kankar ko nangoli ja hangole mede ko la alfal manke alfalu wol man dina ku pasa wala alfal manke daji dungeti jos hani o fola yinta kudu fasaka o mo tigi ibe ku imma ibe tar kudu fasaka
إذا الوهات بور مولسي إجمع هوتي إلى وهات بور مولسي بنيا يعني بغير عمل بارنتجي كونغو نيغافو سوغلالا فاكو تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير إعناء أكو والجنون فنون أكو تمنيت إتحانتا كوري إحالة يعني فاللي موتي يلا بمو كالنكتي مولكونو iman toro alondo yini iman toro hatala batu iman toro ine kulu hadu atala yaboro ka imi fon toro fisla ki hela ba mo nyato ngoti mo holbulu yela ba fendi moti mo holbulu ke ba ko ako fato yam fannalati fato ya fannala mi itala ifanna sa ibi fato kategori mento butum iyo ite ni bi fato le mese kurto ko itala hawlo nyesina ni fato melen ko ibe siri idimo be ko be fa be fato ma be siri itala halu ba ke ba ko alzunun fununun fato ya fannala alzunun fununun wala sabunda ninga koluta ngal falla ku tanyama ngalanna al falla ku lanyama wallahi summa wallahi nimmo ko me kafuno dingirato parce que nal falu ibalute halalul la ninga halalul noma bulata halalo ko nan fala duwa jabir nyamin fala duwa bi jabir wonyale wallahi ninga halalu domu ngam fam bolu halalu ngane di bal bolu halalu la wallahi summa wallahi ningo ya rabbi abi mutalale iko nan fal takati nyamin kunu asga mo le ki hatimu le ma hatimu no alfal ma hatimu no na alifa do na hay fonye nsa fole na kumbol takena wo sangala wotumo ba ku be gole yare ma betege limani abali yare be kirin nsita ya kudo le mabara aha tawhido kumbol le fonye wo ngoto nte ben fam matarada duwal ni wurdo ni kongo do la ala kuma kan men ngam frappe hammi manyina la aka kombe fufu ko kombe fufu to telen takire soit mbake la nganne men na wonta khalseri soit mba fola wahato men na telen ta wahato ko dun ten tele bulu ako ko bar altala men don dim finga da aha duniya da atele ko kalun tara kon sali so koni hije ha ala o tara mi so est ce que ala ba fa so so la ta fa so ni haje ta ala tara amay so est ce que ala ba fa so la ala ta no ku do le to men ning ala wala ha ke ala ta la mi so wala ha ko nga ala tara mbata ke tembata inke wala ha ke bi be duwal kala al qur'ano na la hiji bolu be nyamen na mboni sigida misdimo bi sigida ho karan sigida kilimoto ku menna e hada de wo ko manke ustaje ku do bi ente ku do to ande khalaso ga yar baro le moto ku fulelo al ikhlas wa muwafaqati sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam al ikhlas fula khalasa fula nyaw fana nin kila fanna barnya habe baro le moto de ni la ila baro khalsa tala yani fana anin kila barnya habe wala mun nganne hatra khalsa ba ni nganne man khalsa baro men mutan wala haramo fana haramo ala karam baji faruko akon na alfa folon nun ko ina tika hajula ime istikhar ba hatim no isi duwa ina dro kota adala sa koji adala sa koji ya ni mu audio lti to modo video ni men mandala isa yininka do fana ko fana wala wala so sede ya usba ikata min mbo sede ya lande parce que tel mo din nati tuba megenta jele nda alfal jele sai te eta ta di hari ni fu ta di o fa mango di ko ki ha yoluti no isa ko kon ibataje din do bena wol be ni mani aban ni bi ha yo bari isa ko kon ngako di alama ngako da talama kon ngako di alama ise ne ko en mo ala sa jala kon si duwa ala sa kambo ba bar ha fo en nsenki wo birim bula to wol man bara wala ba shego ni ala sa example mo minga haramo tuji atalaye aha geno tuji atalaye afania fo tuji atalaye aho kumo ni kurun kelu yani fani yani mo bule nyola aho be tuji atalaye habari badi fana asabata bari fan torolo matalaye abatala batul hawse sanji bisaba hambina ni hambilulu mumbo na tala tema sine frontière intero
ni da to fanya fa ko duwan je fan ku de won kule be asi gelle fan asa ko ngato ala bula asa sonia par yemo moje fem fingen ni fenge mal fem mesen ni fengu bala ma hanna al kulen tabu men ni babula wala ma hankan men nen tabu abe mena mala wonya fa ajigo be molto na mola ma no amebe awanna alfa folo lo hakko illeke yani ha hi kuntu le dunya la pour ñin kam sa tala soto ina la tala fanan soto subhanahu wa ta'ala ni kuntu dunya la pour ñin kam sila dimbal fan daji go dunyo ile dimbay kan natiye koma atala fanan go kiya subhanahu wa ta'ala ile man ne la hanfo keta ile man fan moli kuntu sutade bete fanan no han labana budin na baro man laban kele fisti bi fa wasu na baro ma laban kele mul fisti sa inde example na manke kumol me alon ko me fahamno ba yani qawlun bila amalin kumo dorne be ke barantiji awa fongoni ne janga keba dole mu alay bal fode bala kumo fole ko nyinga ngake simmaranti da wala pro han wosola de wala ngam pro modo rangi wosola de pro ake simmaranga ala da Senegal ala da ko ni sirin tuba fo adingi lamba sir Ahmad Bamba dingi wala khalifatu mi apa no la nyonje fayda manna sido no pra sioma ina de letter safi hasan bayin ko ustado bidala Sheikh Balfode bidala na anin do na taje wulu ko kiyala be play nyonje quoi fadana ko karan kutubo karan san kuntinye a hosa depuis wonye kono kia keslo de ka hadu adunda de bambe jamendre menke enare men ya beja sifa après ibota do fanan ko nyefana ko wono to fam ke ba ko depuis ko ki hadu depuis ko karan san ko dinga nam dro ke ba ko sene ki hadu ale bal fode hafo ata ananyo hoy kieta do fanan ko kiile nyonje ko la na dibi sagita na ko kieke so mutade ka fere de itolije don fure da ko le asabi yesu do gule tolije fure de wulle ko asabi silo gule a ko barke katade awon jaga folo silo tamanya betenne abe gana fo ka baba to ajana ka baba wala sabu silo gule tate mba idol men dum be kendiari possibilité be pour ya ku ke men fanga sey baba o fantat ibe munna wajana itale ko kan dor hotelal tumo kan dor hotelal ke ba fanna ke hamme mati ke ba fanna de wakil betege agre karna bati a kitabo sabile kila siratu doro badi wili kili ngamira ni don doka akatata awana alfal la silo betende yajele ila alfa ila silo bibi dar al kula menga nga bi giyar ne bar bi mo holna tan bi hane bambu alfalu koto babu nyale mengala be ka ku yari babu nyale ko hakkili ma be mele fi sonnala adala subhanahu wa ta'ala ko innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu arrahmanun wudda innal ladina mukomol mi amanu tongo ndela talama e to nyafule liman yato wa amilus salihat e barni ma fanenke e to nyafo ya e bolde halalula e molda jigodo salo midam barnya joko midam yani mo hofana hamol tetebe ko midam iba ko ni barni made yo ke adala subhanahu wa ta'ala adala ko sayja'alu kada adala famina kero keda hudan kanola sayja lahum kase kero ko mole hudan kanola kan jama kase wol kano ke mol sonde met wala sabna alfa fol behi kanu hata ila wado hambima be kanu le dron kadar adara kase ke kano ke mol sonde met kila sallallahu alaihi wasallam afo akoni jibril akoni atala mo kanu subhanahu wa ta'ala kase jibril kila ko bare kar kanu fananga kanu wodo mole wo mo hol kanu sina banko kam be sa kanu ameke no etigi manke limana dunke te to nyafe limana to ameke no fay manke barni ma kela fananti dal falu baratale adala subhanahu wa ta'ala kanu ke mol sonde meto ila wahto mol digel sonde meto ila wahto ko la digel sonde meto bi ko fo mo wala han kanu le fo mo wala han da tammi ko do fo mo wala ke mo wuri ginti fo mo wala ke mo don nalati
fo molanke almamolati abaro kilintenda ko munna konte babu almamolde munnante babu karamolde munnante babu wallilati abbi kuma le mealon ko aman ben halmadin da yani kuma kai mambe mo hoda masalan ustadio ya hayri amalin baranti ustadio insha Allah ne haje ko duwa yalo alfa yi yemini bila ko fara yalo duwa tale ko moye duwa tale ko moye yo bi jahanga ya be krisi balo kono ni ha be ko krisi be ma ko konto filo nje jahanga ya be konto filo kono bi betege no bari be liman ya fana be mbulu alfa wala duwa o menke konto filo sen waxto sen na be ma futu fata wo sale soto ndo waxto ne tote bari be janne ko hato nya de ma be janne mo men be tilindin jahango nyini mene hilo ya alfa men la kul falate nyini mene hilo an jahangolu itella hadoho jamala si alma itella hadoho itata jawo je itella hadoho be bari isigita jawo janna sate be himalo ala nyaslan nyanin londolo ma ani te daji go men fala ani daji go ni haje bi silen ntere man na fu soto mbetinyaro la menyo hon konna mbe hon fadal la mbe hon babal do yalla mbe hon be banda do yalla hawasota haden wodula ustadi ngi watle to telu fonin kelu ni ala sonta la be na jamalu nte sonna hasen bodi mo sifa wulma ba foli yenne fana nga wuli hata karam ba foli ne fana nga wuli hata doro hoto ko be mbayi ndu doro hoto la jamen na boy baluli to hola boy wasuli to hola ikome ihanna alfa men fosa ala bal fode wala ha menke ila fo doron ko dama ila yenfa ababa to ko fo iyo wo hammole la to kun ha fuka ha kan doro hoto la le nterjo menke wasu uluti khansigi nteke so mutarin fuy xamem beto ben xana tinya ko to wala hadite etele mo wolu jahote alifa wolu jahole mo itati ya hakuo men na ko haku men na sabati ko ham bari nya judo joki te bo bari nya judo kuntu kan ibe mo holu bulala ni honna ibe na hakili mar bulala ni honna ibe bun ko do ko du na ni honna xana wolu to hofo ubi xana subo lay ma xana penge adaji go sientila mba fa lon ko ba wo waxto batabon ne ala hala ni ustadi beto nyale ni na ala ko to nya so sabati nyame yo ingalu ni mamar nga meni bijang ala ko solu daji go lu lon nyame wol momenti sa do te fenyini na to tijang ko ha fenyini alfa wulu to nimbe ku nyini ni to daji go men ni hala baram bole nyini na wol musanta le to wol mo nyini na le wol mo ku le tinga kan ya hala mem manga kan ala barala fon se dunia yi so to nyame na man fu alkiyamala donc woto alinga hakili to beteke yo ila kuma tegande da ali ibn abi talib أقول ليس الجمال بأثواب تجيننا إن الجمال جمال علم والعدم ينبوي من فوقنا example أقول كينيان تنينتي هفان يمالدو هفان جانغو ودي كينياتي كينيان مونتي ولا مو لندو لكينياتا ننداجيغو nindul la baro batala ban wal tun lefta num pro na mukhallifato yani ngal fal wali ko mento do lefta audio nga video do ko fan kam bari inshallah basan don di ndul handa al fal wali ko shamane to dal falu halondo ni daji wala muta wala hikke nya mo hol beti awa bi ndul bada fal ni maluta akete hakenya fa ko dal fal wado fal ni mande keri mbata na fulo fana joki ake ko na kala wato na fulo de kering o be mbato be ke mbata ke hambar si dan niveau do ma burmanto anan ko fina sine alfa la ko ga wadara budum faidas espace men ni woltema asani bankosi mumbe mulbutu wala mukumoti yani hakuma hifan masidi hifan jango hakumu ba fo lonin tije ni londo beji dajigin tije bo men sa mo bonani bo men sa mo hodo ya mo men sa mo tumi bo men sa fa na fisa man deita atano fanan kan bo men sa ita mo la fi itan de fenti inde fenti te nyako example mo men sa ma haram wala mo men sa ma hashidi la mo men sa ma kuma kumarola yo dajigo be binto hada qur'anun tawrata be tangale daji godun daji gin tiji
daji go se mo la tari yin pima ya halon après daji go fana soto ya daji go fana soto ita asi koli do kurmo pima wala sabu Al-Hasan Basri ako daji go daji go menti daji go fam wala ma ko kurun to mutam holma gana mo toro ida barol to aw bala aw kun bun man shi'ta wahtasib adaba yahunika mahmuduhu an nasabi aw kun ita mo hake bun ma shi'ta mo dingati nadi ke kafir ibaba ke kafirot na haje ibaba ke jahilot na haje ibaba hake fana masalan sate be mo kuntan na de baba ke meni na de baba ke mo hobe mo majigringeti ako na hide baba ke mo hobe mo majigni masalan ako yuhunika sita wasalde ite mo hobe baba ke mo hobe mo majigringeti mahmud tantu fenti anil nasabi dambi daji ko se mo wasal tantu fengama idi daji go benta wo hi wasale ni karante daji go bila wo hi wasale na famule amanke hawa ko ite baba sate be mo majigirngeti ada londo dima adaji go dima immal dale mammalu idan hawo mo hol beydam memma ngi ite be nyamen na hawo mo hol diye ibaba hake wallilla walleti baba lake annabe yomoti ni tele hadaji go sodeti itela sati mari go leti tela londo sodele itela hafi sawul beti ali ibn abi talib kila yani fafula madine be fokande da doho ago kun bun man shi'ita ako kemo ho dingeti mengi dia bara ko waqtasib adaba daji go bulle barade ako yuhnika wabi wasalale ade mahmuduhu an nasabi wotan duroni wabi wasal dambe ma wota daji go le taro le fana wobi wasala fana hari wobi wasala hari baba kede mo be mo majigirngati ako pasa ako innal fata man yaqulu ha'ana dha in laysa al fata man yaqulu kana abi ako fonninke mol men ala safam interessanti fonninke manke mol men si wasa afalula abimbalula Allahu akbar awana na fal baratale ala subhanahu wa ta'ala yemen kon na fal haim fonyela ko yani waso haram tale hi fanja fala waso kolula famma ito haram tale na alfal men hi degu imallafi mo haji la koto imallafi fa ngaita mo hola bi din batana bi wala fanja ne basi fansi wala ka munna hi waso mo holka munna hi faita mo holla fefentiji ni mo ha tilikilin ke to sete gada jigoto wallahi fan ya melasi haram dumo melasi kalabanti ya melasi ko ku na tara sa tala fana jisi bol mo kamma andala sila abuba ni na bende jaw yana sinen ko fi nguruma enne ko fi hayma ndel baba mun kareti nimme ga ta yini ga sayente ba fulum baba abeje tende bar mo onte kede menga fisati nin na fisa manti asilo doron nama monte kede menga fisa ngay fanan kal fanan be fanan yi nguru manyo parce que ba atala fisa mo hobiti ison to wala wo atala fisa mo hobiti iman so wala atala fisa mo hobiti nteya ani fana bo nya fanan ko mo hol ya men hakilo bila ya jere awa nin da fisa manti ala jonga fisa jonti wala asaba kila sallallahu alaihi wasallam ko inna la awha ilayya kadara wahyu kayne kaka ni wasu la yafkharu ahadun ala ahadin ko doka ni wasu doka wasu be nyadi baba al mukarit bala munafil baba atal mukarit mbi bala mukarit ina mukarit don ya wala mukarit bala wala mukarit ha moni mo musine wala munya be munya di tafanamba ita fana mun munti iyo ita fana mundi sine masala ha moni mo ita fana mun munti ina fana mun kiye sine mbata wala sine bimbalum mukarit baba al mukarit mboto bedo ina fisa ngamunde kesine ina fisa wo wato dingili ha bunya men kala wo fana wato dingilu yani
woni awato din tambita nyamen ni kallen ke akol ya kol tabu ida fe nga kol beji tafana bulisine ida fe walla ila baro du ita fam ibe mun ko kunda stadio na kumo bena la continuer bari ila jang ya lon ibe na le question yo dabita na stadio do bata question posé da Mamadou Touré ko hammo bara ko yani ndinga meni beta comme meni beta soto jamba be dinga parce que amam précision kala bari ndinga meni bijam nte ba exemple tal parce que mbala question fa hamul wonyale meni bijam parce que yana daji go meni foten ni daji go beta dia misidi modi mais ba inte jang be faransi janne est ce que c'est no le na ndaji go alfa daji go ino ani ko est ce que c'est no le tala kabrin jang janni be na lawo jabo kam folo parce que yana ko mo men fo jang nena ha info de janna ko mo kono be info la munna kenen kuma si fa inse info munna kuma si fa ente ko ha bun kono tinya ko ha bila tinya ko ha mo doya kuma si fa mu ko ha juso bula mo holu kono ngake ala nyasilan na mo hotin ngake ala bara la fananti ko janne waxti ton ko mo mbaba ketate mbemba ketate wol habunya ningulia men soto wolu kono la wahato wolu to ina hakanne ahmadu nim men ko wolu na man kan ibata to njogo ke parce que islam ta ne man harabu do wolu no hakanne mais no aka ulfa ini akan ulfa ngo soto wol tambitale wol soto le wala ho soto le ina hakanna tambitale sile ite men bi jambutu ite men bo koma ite babale ketawoti ite be mbale ketawoti i fusi tahta koti ite mo kurmo ime mo alifa bunya ime bunkuno bunya ime habila dohoya ime sigi no iman kuje mo to ko bo habunya men soto bunya men soto ko bo la habunya walaika ko la wakalla wo mo tonyo golati wo mo fan yalati ite nim bunya manka foni fanangi ya hayma wotu mo woto ni hi ya hayma nketa ti manki la siyo ni ha kendo ke mo hodi bi tilin ni dale ni fana mo dai ko na mo hodi bi tilila mo bi tilila awa mbe ne kan mbe ni fola le alako nga juso soto meni bata londo ni adamu te halondo bamba meni be azla sila hala nyasla nya bamba hala nyinka ina poy me foten de se bi conseil no mo bi hakata ihi mari golo ni hi mari golo wallahi atara do ne julo kayan tele kanna bi hakata ihi mari golo ma fo de dunya londo be soto de bayi mari go yekata holo ni holo ni ha atala jilo bule kanna o jilo doron kayan tele me bule ni kanno ko la butu hala madiye du ni ñowon dembe londole to hala madinge du ni ñowon dembe alnya sirengale to adala subhanahu wa ta'ala ika masa hala madinge donni ako ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakar wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu adala handa hanke habilolti hanke yani fongolti yani as-su'ub anin qabail as-su'ub wo bonso nyoya hajanda ko anke bonso luti hananke habilulti atala ka ke mun gamba li ta'arafu kupri nga nyohol li ta'arafu li kay ta'arafu pour ni kan nyohol no ago inna akramakum inda Allah attaqakum ko min nga fisante nda talaya albeti min sante nda talanya o min nga fisa atalaya mo hobeti min sante nda talanya o mon fi jonti butu ite babal ke walleti ibe malke walleti alke mo kendoti e kon bindo bi jahango bi fe bi wosu na alfal be bare kon na alfal mo kendo bare so na alfal mo kendo leti be wosu bi dafa so aninti do bare so wala dole alnyas minto dole baro minto minto man sila mari gonya man ko kendo noma aske farme fisale len na waxto dingel tiba me fisale no waxto dingel foni fanya fo xam faade foni nga fanya hankum be hagede bar molen inde bunya so to la kumo kan to ibe bunya so le ke baro le to ise mo hoden ke baro le la ise mo hoden alnya sila ngale la ise mo hoden daji kendo le la ini mo kafta kawi daji go ise mo hoden wol to bay me mo hoden no kumo la ni mo se mo hoden kumo to jalol bata mo hobe da awa fayda bi kunun karanal la munti bar bi be bankane be akay jalolti jalo si sake de mi do hayade ba jalo le baro habol ma tole amage ko be kurinte e
fanna baro moleti bay ifangi be mbataro aka ko nyande yo idulta alhamdulillah bay hambi durbi ta kam yo itermi ta bay ndoli bi sine ndol be mbataro me ngam bula mbata ne fejjale yata la butugo yo iya itema baranti ta bulu ini mo fana man me kafu akawema ai daji gintila ini mo fana kafu isi tegen sonya itala kita bota mo balado ame tahamono kule mod memme tahamono kule melo asi naso ne sayu ko mane kule mod melo ko kunun itebe men ker mo hodingeti wulesi sinal dam habaru leke na fala hasilo menta hatonya fasa hamol karam hamol daji godu habari nya joki ha futol teben alinga silake ndo wuluta alinga barale fanande ningo ke doron isaje be mol be dandale barkendo akeman soniya bari mol fanne nyon dambi barkendo leto kuma kante indi yale example momo ke bi ni le fita bi masalan agala jilo ko man kanye kanna taha mol se jido bule kanna ini men bi hakili wala ita fanga fita melti Allahu akbar ta fita melti parce que ite to nyafo isali ite ni maru gonya ida ta mo ita ikan glo mo fana ko jilo bule kanna togo ko se hinela awa mbadi yelu be men fole mo len ali nga kat ali nga marigol ni nga marigol ndoro men ke ko be don inshallah be mol fana be bole nyokon to inshallah ajene ke so min la jandingi la ko kuma mele yiro woto betege parce que dolta abati bulda dolta benare ni be kuma kele woto betege to fayda o kuma wasa donni bari jandingi gelta jandingi ke isam se men dim fono probon finde jandingi la nimmenga anagosi nimmenga ababa gosi kule memmo haramurin amanya hake nimmenga na kuma kan jahu aba kuma kule memme harawa amanya hake bani ha ninga kule sa hada dula doron baje la ko fa din hako mimbi kam na din hako mimbi ita kun ko to awa jemu kuma kana ko alo hajjan to mo mena kuma kenna dana kan ne jam mena ken bi bulala yi to fana parce que kudo le tram bi kunna kudo fana ibe na la kudo mutal te janni be tala am parce que jam wala hada na la mba kala nyin ne fana kam alfal sabatullah me tala wala kam ouais manni na ningi na akedro alfal sabatullah anim fana dulla baro ngado fola ko da baro mi ngal fala baro wali hambi be sagilaje wonan ka fulamal tugunna baro mi ngal fala baro wali no bari anim fana ila jam fanga ben ala le be sagila le kusi amane bi be sagila parce que ni ko alfa mba be le ke yala donni parce que alfa ibe to fono mbeta alfa fana bi nge alfa le fana na generation kono bi yo bi mba fo kan ne kelo kele har alfa ko to bari fo ngana ina fana na sa kelo ke alfa la ko to nyaadi bon alfa la ya maro bi est ce que be le sela batu fa be me la batu ba ko alfa la bon fo ngana wolle ge ya nyonye sariya ga sonta memma ise bula alfa ko silo memma ni me bula ko silo memma benna la le ala ko ngajan jamen be fangara ko to ngano la giya parce que alfa lo hasiya ni ngawo alfa lo fo annabiyo mo fana mene bulati ila alfa ko solo fana fange alfa annabiyo mo mene fana boti la alfa ko haben ko la tahamanyama ise na wol fana ti ala ko ibijam inse nono ne nyabola wotu mo butu alfa la bato se kenya men namba to fanallo parce que kule mo janti ni mba fe ngasi lo mo ta fonga jang ni nyabole ha nyabo peteke betege ken Allahu benna la tamba bata wahat kilim bata lere kilim ngasi insha Allah faida video fana beta hala le youtube la abeta hala le email la abeta whatsapp ma fana bijan jo le to ben kan sini gin mo me alibama soto la youtube la ni whatsapp la je le fale youtube Mustafa le mo MOISTAPHA e hatres ke hadisete ke ajo kiringa le mo honna benala ila tambila le janne ala sonta comme wala hada fana men janala me ala hato tala no honte ala ko al dingalu ala mama ringalu
alse nyimbula la isala me kene se kushia man fahamato donc mba fola ahmad yam memba ya aha do lawo kan après sanan sara jamala ala membe ni doro ha a fonna ko mo le banna alinga alfa la silo noma halalo ni ngeto alinga na alfa la silo noma tonya foto alinga na alfa la silo noma hibur fitnola alinga na alfa la silo noma habari nya jokki alinga na alfa la silo fana noma yani hafutul teben alinga na alfa la silo noma isuri fanna hageno jam ifan jafa genola awa alinganna alfala silo noma yana hato nyafo alinganna alfala silo noma londo nyini alinganna alfala silo fana noma halondo bara alinganna alfala silo noma ngasila mari gonya ningo ke na alfala meson dol sosoto ninga ke fana na wato fa amma si fa e men fujan ko ngeda da man kila bula siwo Ustaz ko domi kili ko jana kuntule na ustaz bata tunan folo de dole jana kili ten to madanga makono quelques secondes na tata ben awa na man fegge ala mo nyi jokki nya na tata jang satara awa ustaz bata ta bata kuntu na tema bata kuntu nenna ustaz tema ahmad inshallah awa satara telephone ko problème le mo ou bien réseau le mo mbar ngadu inshallah mbar be kontonna albata daji golu me jang na alfalu daji golu kata meniti be tahala alfal daji golu kam parce que waxto yinto confusion be kirin kuluto alfa kendo ni menikat alanya silan naluti meni hiboru tonyo goluma meni hiboru kukuru ngobe ma hi fanna tanga hi dingel la tanga hi musul la tanga bi mbe kushia manu me kan tudo la bi mbe badaji godo la barla o alfa le manko la barlati woto ni bo la kudu dem bende yala ku fusila hakan kala kulete ku kendo leti wala haken na tawara hada nyim fananti ha basan kudula futuo ma fangala be na kan no wala hadati mabula abije musolu nin kelu temo ala halo be tawara hada sabake woto fo saba fo nani mbala sala nani nyoko fanan be nari nene ala hala nyene bare wala hada fula nyoko be tahadne fo lo khabe alfa la kuima be na la ne kan vendredi même fanan denar nin kesi yo be même budula al se question vocale na messenger la vocale kije insi la meje problème fusinte inshallah ni nga question la men mutata tin sulu ta inshallah même mo question ti men se misili mo munafan khabar ngale munafan vocal tu na messenger la vocal tu je jandi hakili do parce que kiliro hasiya mi abe jabino bar ni message vocal lu la taje ce message vocal lu jabile inshallah haben daji go ma alfa la kurma be kala ala ko nsi sido je nyame ala ko ndingale men je soto kam bulla jambi ani mamar ngale men je soto kan nyame ko men je mutarim di kuri be siari e nyaka na lati ni ndoroma hakiyen ko ja hanga ya tram betenne ko ja hanga ya betenne insha Allah benarin waxati kuta ni alhala nyini wala hakim be sumu nya sifa inkela ala ko isalon ja hanga ya momenti ja hangulu momenti hari be konton mbata shewalula ali wala hada ala ha partage ala ha kontina to talala ala ko tahadula khasiya ala mun nari ben sa hamman sa wanti fulen men sa wata ala mun yan falima ala ma bada belo soni aliyen ala mun kutu soni akala bele den ala mun harji hedi firin ala mun kislan silan kulma te ben kamne ala ma dunan ha bidul konon na bungulu tema nda malu tema القرآن الكريم خرمنا بركة ولا صلاة خرمنا بركة ولا عليك فينا خرمنا بركة ولا لهم ربي سلموا نتندنا مؤلده الدنيا الكم تنهو مصطفى سوانه بمن فلان خافوا جنب الكارم بيلين مسو أنينك نتافي جنبه خافوا جنب
ko jante la karin be jambe la karin karsa ni karsa le ite fan hananare e ba lon nawol ma haf ko jambe la karin ne fananye ni mbari nya to be lo bi la mislimi adi ma lo bi la nyom fahamo lo bi la e kata konton fusiti e kata habi la fuiti e kata bum kono fusiti jambe la kari iya da mo janti e mi alon foni hakiliro ke ki ba fe ko hana exprimer nim ben tagala mo inshallah abu abunda la kari hafale ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane inio de la